Hi guys, welcome to my channel. My name is Pipit Rahayu. I'm student of ITBA DCC. In this video, I would like to show you soft skill comparative and listening section. Check this out. Structure question. Skill 1. Be sure the sentence has a subject and verb. Ialah kalimat yang harus memiliki subjek dan kata kerja. Contohnya, Fitzgerald dissociates of the 1920s in his novel The Great Gatsby. Jawaban yang benar ialah B. Reflex. Dalam kalimat di atas, Fitzgerald merupakan subjek orang ketiga tunggal. Maka kata kerja yang mengikutinya juga harus dalam bentuk tunggal. Maka jawaban yang tepat ialah B. Reflex. Skill 2. Be careful of object of proposition. Objek kata yang muncul setelah preposition atau kata depan mesti berbentuk nouns, yaitu kata benda, atau pronouns kata ganti. Contoh dari preposition yaitu in, at, of, to, be, on, the, behind. Contoh, at the neighborhood flower shop. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Jawabannya ialah correct. Kenapa dia correct? Karena at the night, karena yang digaris bawahi ialah sebagai subjek, yang digaris bawahi dan di bold merupakan verb dari kalimat, yang diberi tanda kurung merupakan prepositional phrase, ialah propositional phrase, yaitu propositional plus object of proposition. Skill 3. Be careful of positive. Positif dapat menyebabkan kebingungan dalam struktur pertanyaan pada tes TOEFL karena positif dapat disalahartikan sebagai subjek kalimat. Positif adalah kata benda yang muncul sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki arti yang sama yang dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, the blank 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 David is attending the party. Jawaban yang tepat ialah my friends. Kenapa my friends? Kita harus melihat tanda koma yang muncul sebelum kata David. Tanda itu mengidentifikasikan kalau di dalam kalimat itu ada a positif. David terletak di tengah yang berarti a positif, sedangkan is attending adalah kata kerja. Jadi kalimat yang rumpang itu memerlukan sebuah subjek, maka jawaban yang tepat ialah my friends. Section 2. Written expression question. Skill 20. Make verb agree after preposition phrase. Terkadang propositional phrase atau phrase propositional bisa berada di antara subjek dan verb. Jika objek proposition tunggal dan subjek jamak, maka objek preposisi jamak dan subjek tunggal. Dapat terjadi kebingungan dalam membuat subjek dan kata kerja setuju. Perhatikan bahwa verb menyesuaikan subjek bukan objek of preposition. Contoh, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Jawabannya incorrect. Kenapa jawabannya incorrect? Karena the tenant in the apartment merupakan plural subject, maka harus diikuti dengan plural verb, maka verb is harus diganti dengan are. Skill 21. Make verb agree after expression of quantity. Agreement problem atau permasalahan kesesuaian tertentu terjadi ketika subjek adalah expression of quantity atau ekspresi kuantitas seperti all, most, atau some yang diikuti oleh preposisi of. Dalam situasi ini, subjek all, most, atau some bisa tunggal atau singular subjek atau jamak plural subjek tergantung pada apa yang mengikuti preposisi of. Contoh, all of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their term papers next Monday. Jawabannya incorrect. Kenapa jawabannya incorrect? Karena subjek all of diikuti dengan plural nouns yaitu students, maka verb yang benar itu harus berupa plural verb yaitu are. Skill 23. Make verb agree after certain word. Kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris selalu secara tata bahasa
berbentuk singular atau tunggal meskipun mungkin memiliki plural meaning atau arti jamak. Contoh, it is impossible that somebody actually admire that man. Jawabannya itu incorrect. Kenapa? Karena subjek singular somebody harus diikuti dengan singular verb yaitu admirers. Jadi admirers-nya pakai S. Section 3, Reading Comprehension Question. Skill 1, Answer main idea question correctly atau menjawab pertanyaan ide pertama atau utama. Pada skill ini, kita akan ditantang untuk mengidentifikasi gagasan utama atau ide utama dari sebuah teks. Contoh, the Industrial Revolution which began in the 18th century brought about significant change in manufacturing, transportation, and agriculture. In it marked the shift from manual labor to machine-based production, leading to increased efficiency and productivity. The Industrial Revolution also had profound social and economic impacts such as urbanization and the agreements of the working class. The main idea of the passage is that. Yang jawaban yang tepat ialah di the economic and social change brought by the Industrial Revolution. Skill 2, Regarding the organization of ideas atau mengenali organisasi ide. Dalam skill ini, kita akan belajar menggali organisasi ide dalam teks. Contoh, first the author discuss the history of chocolate and its origins in ancient civilization. Then the text explore the process of making chocolates, from harvesting cocoa beans to the final product. Finally, the article examines the various health benefits associated with consuming dark chocolate. What is the organization of idea in the passage? Jawaban yang tepat ialah B, chronological order. Skill 3, Answer stated detailed question correctly atau menjawab pertanyaan detail yang tertera. Dalam skill ini, kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan yang mengharuskan kita untuk mengidentifikasi dan menyebutkan detail spesifik yang disebutkan di dalam teks. Contoh, the Mona Lisa painted by Leonardo da Vinci is one of the most famous artwork in the world. It was created during the Renaissance period and is known for the enigmatic smile. The painting is currently housed in the Louvre Museum in Paris. Who painted the Mona Lisa? Jawaban yang tepat ialah C, Leonardo da Vinci. Section 3, Listening Section. Skill 1, Focus on the last line atau fokus pada baris terakhir. Dialog singkat melibatkan percakapan antara dua orang, masing-masing diikuti dengan pertanyaan. Penting untuk memahami bahwa jawaban untuk jenis pertanyaan ini paling sering ditemukan di baris terakhir percakapan. Contoh, Man, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? Woman, I have no idea. What does the woman mean? Jawaban yang tepat ialah D. She does not know. Skill 2, Choose answer with synonym. Seringkali jawaban yang benar dalam dialog singkat adalah jawaban yang mengandung sinonim dengan arti yang mirip tetapi bunyinya berbeda untuk kata kunci dalam percakapan. Man, we're planning to leave for the trip at about 2. Oh, woman, couldn't we leave before noon? Narrator, what does the woman ask? Dari dialog di atas, what does the woman ask? Jawaban yang tepat ialah B. If it is possible to go by 20 o'clock. Skill 3, Avoid similar sound atau hindari suara yang serupa. Seringkali jawaban yang salah dalam dialog pendek adalah jawaban yang berisi kata-kata dengan bunyi yang mirip, tetapi maknanya sangat berbeda dari yang kita dengar di rekaman. Sudah pasti kita harus menghindari jawaban ini.
Contohnya, Man, have you finished packing yet? Woman, you should call the porter to get the suitcases. Narrator, what does the woman mean? dari dialog di atas, what does the woman mean? Jawaban yang tepat ialah B. They need help carrying their bags. That's all the way answer to full test in structure, written expression, reading comprehensive, and listening section. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you in next video, guys.